Oke, assalamualaikum semua. Hari ini kita nak buat kereta sorong untuk menyangkut enjin lah, enjin besar seperti enjin 40 ke atas lah, yang berat. Jadi kita akan buat satu kereta yang boleh kita sangkut enjin, lepas tu kita boleh sorong dia, jadi dia lebih ringan lah daripada kita angkat pikul. Jadi kita guna kereta sorong ni untuk membawa enjin tu lah kemana-mana lah, jadi lebih mudah lah. Jadi kita akan tengok dia punya peralatan barang ni lah. Oke, untuk nak buat dia punya kereta sorong ni, pertama kita perlukan besi lah. Ni saya gunakan besi 1 inci darab 2 inci. Dia punya yang ni 1 inci square, 1 inci square. Nanti kita guna roller lah, dia punya roda dia punya size lebih kurang dalam 6 inci setengah lah, 6 inci lah, lebih kurang 6 inci. Gunakan 2 biji. Kita punya nut ni kita masuk ke dalam ni. Oke, kita tengok. Ya. Oke, kita untuk roller sangkut. Ini screw. Ini baik untuk kita kunci dekat kayu nanti. Kunci. Oke, ini ada punya pin. Tekan tepuk lubang untuk pin lah ujung. Ini 4 biji. Ada punya nut screw. Kita guna besi angle. Kita guna kayu lah, kayu keras, kayu belian. Kita gunakan 2 darab 8 inci. 8. Gunakan 2 darab 8. Kita guna besi angle. Besi angle untuk di sini untuk matikan nanti di hujung kayu. Oke, size kita buat macam ni lah. Jenis macam ni 20 inci turun 35 inci. Panjang dia punya kaki ni 20 inci lah dia roda. Dan ini untuk enjin kaki panjang, yang sub panjang tu lah, yang enjin kaki panjang dia guna lebih kurang macam ni lah dia punya ketinggian dah. Oke, kita akan mula. Oke, besi semua dah siap potong. Oke, kita akan welding semua besi. Kita mula welding ya. Kita akan cantum dah siap potong semua. Ini 2, 3 lah potong. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, grow hard about what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.
Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Oke, kita udah tebuk lubang. Kita masuk pin ya. Pin ready. Di sini.
Okey. Ini masuk ke lubang 1 inci 2. Okey. Kaki. Okey, kalau kita tengok dalam gambar itu, yang ni saya tak tunjukkan saya lupa lukis dalam dia punya blender. Jadi saya sudah wedding dia punya macam ni lah, untuk yang lebih kuat. Light and subscribe. Okey. Terbaik, lebih mudah, lebih ringan, senang dibawa, terbaik flash.